Gamit yan ni Mami. Don't touch. No? No? Give to Mami. Come here. Akin na, give mo. Why? Give mo kay Mami, dali. Jacket yan ni Mami. Give mo ka sa akin, dali. Give mo kay Mami. Give mo. Thank you. Thank you. Appear muna. Give me 5. Ay, ginawa mo namang basahan yan, nak. Wag. Oh. Nagawa kasi basahan. Oy, pa na. Argy, what is it? Argy, what are you doing? What are you doing, baby? What are you doing? Ha? Bakit? Ayaw mo kausap? Tawag mo, dada. Kamo, dali. Dada. Dada, hello. Ikaw nga. Labas mo dila, dali. Labas dila. Takot, dali. Ay, galing naman yan. Clap muna ng hands. Dali. Clap mo hands mo. Clap hands mo. Clap daw. Yay! Clap mo na. Yay! Sa Argy din. Argy, where are you going, baby? Come on. Dance muna. Asere, ha, he. Ay, ang galing naman. Ala. Asere, ha, he. Dali. Oh. Gamit niya ni Mami. Dadalhin niya ni Mami. Sama ikaw sa akin. Ha? Argy, sama ikaw sa akin. Sagot. Why? Sama ikaw sa akin na. Clap your hands muna. Yay! Clap your hands muna. Yay!